अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ एक मुलाकात के बारे में बात करेंगे कि उस मुलाकात में क्या डिस्कशन हो सकती है और उस मामले पे क्या कुछ जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। इसका पस मंज़र ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक मुत्तफ़िका तौर के ऊपर या मुश्तरका तौर के ऊपर एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर सीनियर मेंबरान जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको उस ख़त में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत के मामले पे बात की गई और कहा गया कि जो अदालती अमूर हैं उसमें एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो इवेंट्स उस ख़त में बयान किए गए हैं उसमें से अक्सरियती इवेंट्स वो हैं जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, और फिर उसके अलावा उस ख़त में वीडियो रिकॉर्डिंग या जजेस की प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत, इसके अलावा हिरासा करना जिसके रिश्तेदारों को, फैमिलीज़ को, इस तरह के काफ़ी संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए गए। फिर उसके बाद जब ये ख़त मंज़र-ए-आम पे आया तो वकला बरादरी की जानिब से बड़ा सख्त और फौरी रिएक्शन दिया गया। तकरीबन पूरे मुल्क की वकला तंजीमों ने इस मामले पे तहकीकात का मुतालबा किया है, बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, तमाम बार कौंसिल्स, बार एसोसिएशंस की तरफ से इस मामले पे संजीदगी के साथ बात की गई है और कहा गया है कि इस मामले पे प्रोब होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ जो हुआ उसके हवाले से भी ये कहा गया कि उनके मामले पे भी तहकीकात होनी चाहिए। ये अलग बात कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि जब मेरे साथ इस तरह की सूरत हाल जब मुझे जिसका सामना करना पड़ा तो उस वक्त इनमें से कुछ जजेस जो उस वक्त भी जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मेरा बैकआउट कर दिया था। तो बहरहाल इसी मामले पे बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक मुलाकात आर्मी चीफ साहब से हुई। उस मुलाकात में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उस पर डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद एक मुलाकात अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ से, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की एक मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत। और उस मीटिंग में काफ़ी तफसील से जायज़ा लिया गया उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के ऊपर। उस ख़त के मतन को डिस्कस किया गया, लगाए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लिया गया और फिर उसके बाद उसके आइनी और कानूनी पहलुओं का भी जायज़ा लिया गया। और वो मीटिंग जैसे माज़ी में कुछ मीटिंग्स होती रही हैं कि अपने हम ख़याल या लाइक माइंडेड जजेस को एक कमरे में बिठा के मुलाकात की जाए और उनसे डिस्कशन की जाए, ऐसी मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग, इसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद थे। और फिर उस मीटिंग के बाद फ़ैसला क्या हुआ? उस मीटिंग के बाद फ़ैसला ये हुआ है कि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी कानूनी टीम अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा आज दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में सेकंड सीनियर तरीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल होंगे। और फिर इस मुलाकात के बाद की सूरत हाल काफ़ी अहम होगी और देखना ये है कि क्या फ़ैसला किया जाता है। जो इल्ज़ामात लगाए गए काफ़ी संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात हैं और इस मामले के ऊपर जैसे मैंने आपको कहा कि वकला तंजीमों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि डिमांड की जा रही है कि इस मामले की संजीदा नौइयत की तहकीकात होनी चाहिए। तो अब अगर तहकीकात की तरफ बात जाती है
تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جن 6 ججز نے الزامات لگائے ہیں، بارے ثبوت اب ان کے اوپر ہوگا۔ انہوں نے ان الزامات کو ثابت کرنا ہوگا، اور وہ کس طرح سے ثابت کریں گے یہ کافی اہم ہوگا۔ اور پھر دوسرا، کیا یہ 6 ججز اب پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی کیس سن سکتے ہیں جب تک اس معاملے پہ کوئی پروب نہیں ہو جاتی اور تحقیقات کر کے یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ اور سب سے اہم بات، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان جو ہونے والی ملاقات ہے، کیا اس میں کوئی انکوائری کمیشن، کوئی جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم ہوگا۔ اور ماضی میں بھی ملاقاتیں کچھ ہوتی رہی ہیں چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے مابین، جیسے ایک ملاقات ماضی میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے درمیان ہوئی تھی، جس پہ بعد میں ثاقب نثار صاحب نے بڑا ان کا مذاق اڑایا تھا کہ وہ کچھ سوالی مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے انکار کر دیا۔ پھر ایک ملاقات ثاقب نثار اور آرمی چیف اس وقت کے قمر جاوید باجوہ، وہ بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر عطا بندیال بھی ایک ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی سے کر چکے ہیں۔ یہ ملاقاتیں تو مختلف ادوار میں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی فرسٹ پریسیڈنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی انہونی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی جائے یا یہ کہا جائے کہ یہ بہت ہی ایک یونیک قسم کی ایک نئی مثال قائم ہو رہی ہے۔ ہاں، جن ججز نے یہ مشترکہ طور کے اوپر یہ الزامات لگائے ہیں کہ عدالتی امور میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ہاں، انڈیویجولی سطح کے اوپر ججز کی جانب سے یہ ضرور کہا جاتا رہا کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے، ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود ان حالات کا سامنا کر چکے ہیں۔ جاسوسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف ان کی اور ان کے اہل خانہ کی جاسوسی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ریزننگ ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کے سبب ان کے ساتھ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ عدالتی فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی اسی نوعیت کے الزامات لگائے تھے کہ عدالتی امور میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ ان الزامات پہ پھر وہی عمر عطا بندیال صاحب، جنہوں نے بجائے ان الزامات کی تحقیقات کرواتے الٹا شوکت عزیز صدیقی کو ہی عہدے سے برطرف کر دیا۔ تو اب یہ جو الزامات ہیں ان 6 ججز کی جانب سے، یہ اس کی پہلے مثال نہیں ہوتی کہ اکٹھے 6 ججز نے کوئی مشترکہ طور کے اوپر کوئی خط لکھا ہو اور یہ معاملہ علم میں لایا گیا ہو۔ تو اب دیکھیں اس معاملے پہ کیا تحقیقات ہوتی ہیں، اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے اور یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔